अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट मिर्ज़ा खुदरतुल्लाह बेग आज एड का लाइव कुरानिक इस्लामिक क्विज़ के थर्ड सेशन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि हम आज के सेशन की तरफ बढ़ें, मैं डे 2 के विनर का अनाउंसमेंट करूँगा इंशाल्लाह, जो है भाई अहमद अब्दुल करीम। कल जो हमने टॉप 3 रेस्पोंडेंट्स के जो नाम अपने पास दर्ज किए थे, उनमें जब हमने चेक किया तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेस हमारे पास जो आए थे वो भाई अहमद अब्दुल करीम की तरफ से आए थे, जो डे 2 के विनर हैं, और मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। और कुछ चीज़ें जो कुछ कमेंट्स आ रहे थे और बैकएंड टीम से जो आज हमारी बात हुई उसके मुताबिक मैं आपको कुछ हिदायत देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप उसका ध्यान रखेंगे क्विज़ के दौरान। जो इंटरनेट कनेक्शन है हर जगह पर उसकी स्पीड, उसकी बैंडविड्थ अलग होती है, हम ये समझ कर चलें। और हमारी पूरी ये कोशिश है कि जो सीक्वेंस में आंसर्स आ रहे हैं उनको सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाए और उसके हिसाब से ही विनर्स को, टॉप 3 विनर्स को हर आंसर के बाद में अनाउंस किया जाए। कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट हम गुंजाइश रखते हैं, कई बार हो सकता है इधर से, कई बार हो सकता है आपके यहाँ से कुछ ताख़ीर हो जाए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमानतदारी से जो भी व्यूअर्स अपने रिस्पॉन्सेस भेज रहे हैं उनके रिस्पॉन्सेस हम रिकॉर्ड करें और उसी तरह से नाम अनाउंस करें। और मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि सवाल आने के बाद में जब तक के चॉइस ABCD जो ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस आपके स्क्रीन पर ना आ जाएं, आप अपने रिस्पॉन्सेस हमें ना भेजें। आपके टाइप किए हुए रिस्पॉन्सेस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ सवाल का नंबर लिखिए क्वेश्चन 1 और उसके साथ में अपना जो रेस्पॉन्स है ABCD आपको जो भी सही लग रहा है वो हमारी तरफ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। और हम पर भरोसा कीजिए कि हम अमानतदारी से ये डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं, बैकएंड टीम जो कर रही है, और इसमें जो ताख़ीर वगैरह हो सकती है वो टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से, स्पीड की वजह से हो सकती है। और एक मैं आपको एडवाइस ये देना चाहता हूँ, जो लोग अपने वीडियो की सेटिंग में जो व्हील दिख रहा है आपको सेटिंग्स का, जो लोग कंप्यूटर पर ये देख रहे हैं और शायद फ़ोन में भी जो ऐप होता है फेसबुक का, वहाँ पर ऑप्शन होता है आपको वीडियो क्वालिटी सेट करने का। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने फेसबुक में अगर आपको लग रहा है कि इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो फेसबुक में जाकर वीडियो की जो सेटिंग है उसमें आप या तो ऑटो पर कर दीजिए उसको, या नहीं तो 144 to 40 जो भी शुरुआत के जो बेसिक जो क्वालिटी होती है वो करिए, ताकि किसी तरह का लैग ना हो। हम यहाँ पर जो हिसाब से हमारे पास जो सीक्वेंस में आंसर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। किसी तरह का कोई तफरक़ा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई फेवरिज्म यहाँ पर नहीं है। हमको सिर्फ व्यूअर के नाम दिख रहे हैं, उनके रेस्पॉन्सेस दिख रहे हैं, हम उसको कैप्चर करते हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा है, किसी वजह से इंटरनेट को ही जिम्मेदार समझ लीजिए। किसी वजह से अगर आपका आंसर हम तक देर से पहुंचा, किसी ने देर से दिया, वो आंसर हम तक जल्दी पहुंच गया, तो ये आपका एफर्ट और आपका रिस्पांस अल्लाह के यहाँ दर्ज हो चुका है। इंशाल्लाह आपका अजर उसके लिए आपको जो आपका अजर है वो बराबर मिल जाएगा। आज 20वां रोज़ा था और अब 21वीं शब है, पहली ताख़रात है, तो उम्मीद है आप सब लोग तैयार होंगे। जो पहली ताख़रात में इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की तैयारी और प्लानिंग हो चुकी होगी। अगर अल्लाह का इरादा हुआ, अल्लाह की मर्ज़ी से आज ही ताख़रात रही, तो दुआ करें कि हम सब इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें और ऐसी इबादत कर सकें जो अल्लाह के यहाँ काबिल क़बूल हो। और इसी के साथ मैंने अभी व्यूअर काउंट बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं फिर से एक बार कल के विनर ऑफ द डे 2 सेशन के जो विनर थे भाई अहमद अब्दुल करीम, उनका अनाउंसमेंट करते हुए आज के सेशन की तरफ बढ़ता हूं। और उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, जो
क्वेश्चन नंबर है उसके साथ में ABCD यही ऑप्शंस को कंसिडर किया जाएगा। टाइप करके कोई रेस्पॉन्स ना भेजें और सवाल स्क्रीन पर आते ही बिना चॉइस देखे अपने सवाल के जवाब मत भेजें, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एक हेल्दी फेयर कंपटीशन हो, हमारा ये इरादा है। कुरान से हम आपका ताल्लुक़ जोड़ सकें, मजबूत कर सकें, ये हमारी एक अदना सी कोशिश है। इसी के साथ हम इंशाल्लाह आज की क्विज़ की तरफ, डे 3 की क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। It's time for 8 का कुरान क्विज with your host Advocate Mirza Beg। कुछ नए व्यूवर्स जुड़े होंगे, उनके लिए, उनके फ़ायदे के लिए मैं चाहता हूं कि फिर से रूल्स एक बार आपको जल्दी से बताता चलूं। ये 15 क्वेश्चंस पर हर दिन की क्विज़ होगी जो कुरान से और इस्लामिक तालीमात से होंगी। आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन का नंबर, सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी हो, और उसके साथ में अपना ऑप्शन लिखकर हमें कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए भेज दीजिए। एक व्यूअर मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी कर सकते हैं अगर उनको समझ में आया कि वो जो उन्होंने जो भेजा है वो सही नहीं है तो फिर से, लेकिन जो सही जवाब पहली बार हमारे पास आएगा सीक्वेंस में, हम उसको कंसिडर करेंगे। और जो होस्ट का जो अनाउंसमेंट रहेगा, क्योंकि बैकएंड टीम काम कर रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि सीक्वेंस सही तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाए, जो वो डिटेल्स मेरे पास भेजेंगे मैं वो अनाउंस करूंगा। जो फाइनल रहेगा, वो गुजारिश है आप सबसे कि वो उस चीज़ को फाइनल समझकर एक्सेप्ट करें। और जिसके सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सेस रहेंगे एक दिन के 15 क्वेश्चंस में, वो विनर ऑफ द डे। अगले दिन की क्विज़ शुरू होने से पहले इंशाल्लाह वो अनाउंसमेंट किया जाएगा। किसी तरह के बहस व मुबाहिस में की गुंजाइश नहीं होगी। और एक सर्टिफिकेट, और जैसे मैंने कल बताया था, एक वुडन बॉक्स पर आप विनर का नाम एनग्रेव करते हुए और वुडन पेन पर विनर का नाम एनग्रेव करते हुए हम लॉकडाउन के बाद में सर्टिफिकेट के साथ में वो आपका गिफ्ट आप तक आपके डिटेल्स लेकर इंशाल्लाह भेज देंगे। और ये क्विज़ डेली 3 राउंड्स में खेली जाएगी। तो उम्मीद है आप सब तैयार होंगे इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए और जल्द से जल्द हमारे पास अपने सही जवाब भेजने के लिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने राउंड 1 की तरफ। राउंड 1 में आज जो हमारा पहला सवाल आपसे है वो अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा और मैं आपको वो पढ़कर भी सुनाता हूं। What is included in the 7 destructive sins? 7 तबाह कर देने वाले जो गुनाह हैं, उनमें से जो नीचे दिए हुए ऑप्शन है उसमें से कौन सा गुनाह इंक्लूडेड है। और आपके ऑप्शंस हैं: A, टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना; ऑप्शन B, ईटिंग अप एन ऑर्फन्स वेल्थ, एक यतीम का माल हड़पना; ऑप्शन C, बैकबाइटिंग, चुगलखोरी; ऑप्शन D, नॉट प्रेइंग ऑन टाइम, वक्त पर नमाज ना पढ़ना। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शंस देखिए अपने स्क्रीन पर। ABCD, क्वेश्चन का नंबर लिखिए Q1 हाइफन स्पेस कोलन सेमीकोलन कुछ भी देकर अपना चॉइस टाइप कीजिए और कमेंट्स बॉक्स के जरिए हमारे पास तेजी से भेज दीजिए। इंशाल्लाह टॉप 3 जो रेस्पोंडेंट्स है उनके डिटेल्स कैप्चर कर लिए जाएंगे और फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले वो अनाउंस करूंगा। हमारा वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इससे पहले कि हम चेक करें कि किसने इस सवाल के सही जवाब दिए, हम पहले देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है ईटिंग अप एन ऑर्फन्स वेल्थ, एक यतीम का माल खा जाना, हड़प कर लेना। ये उन गुनाहों में इसका शुमार है जो 7 तबाह कर देने वाले जो गुनाह हैं उनमें इसका शुमार है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे ऐसे अमाल से। और हम देखते हैं
टॉप 3 जो रेस्पोंडेंट्स हैं हमारे पास उनके नाम आ चुके हैं, जो है भाई उमर फारूक बुखारी, भाई अदनान खान और भाई अहमद अब्दुल करीम। मैं आप सबको मुबारकबाद देते हुए अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ता हूँ। फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि स्क्रीन पर ऑप्शंस आने से पहले अगर कोई जवाब टाइप करके भेजेंगे तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। सवाल नंबर लिखिए और अपना ऑप्शन जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमको टाइप करके कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए भेजिए। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। आयत्स ऑफ विच सूरा वर रिवील्ड इन द सेकेंड रिविलेशन, जो दूसरी वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई उसमें किस सूरे की आयत वही की गई। और आपके ऑप्शंस हैं ए सूरा जुमर, बी सूरह अलख, सी सूरह मुज़म्मिल और डी सूरह मुदस्सिर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। वक्त हमारा ख़त्म होने आ रहा है। जल्द से जल्द अपने रिस्पॉन्सेस टाइप करके सवाल नंबर और अपने रिस्पॉन्सेस टाइप करके कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए हमारी तरफ भेजिए। और यहाँ पर हमारा वक्त ख़त्म होता है। और चलिए देखते हैं हम इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है सूरह मुदस्सिर, जो दूसरी वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई थी उसमें सूरह मुदस्सिर की आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की गई थी। और हम देखते हैं इसमें इस सवाल के सही जवाब देने वाले हमारे रेस्पोंडेंट्स कौन हैं। इंतज़ार लंबा हो रहा है तो हम बेहतर है हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगे इंशाल्लाह हम उन्हें अनाउंस करेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। विच सलाह वॉज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफरिंग व्हेन द जिन हर्ड हिज रेसिटेशन ऑफ द कुरान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी नमाज अदा कर रहे थे जब जिन्होंने उनकी क़िरत सुनी। जो कुरान में जो वाक़या आता है, जो जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरत सुनी, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी नमाज अदा कर रहे थे। और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। ए असर, बी फज्र, सी मगरिब, डी इशा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। और यहाँ पर हमारा वक्त ख़त्म हुआ। और अभी हम देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है फ़ज्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरत को उन जिन्होंने सुना था, बेशक बड़ा शर्फ था वो कि साहिब वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िरत कोई सुन पाए। शायद बयान करने वाला जैसे मंज़र ना हो। और सवाल नंबर 3 के सही जवाब किसने दिए हैं वो डिटेल्स हमारे पास आने से पहले हम चेक करते हैं कि सवाल नंबर 2 के हमारे जो टॉप 3 रेस्पोंडेंट्स हैं वो हैं भाई रेहान कादरी, भाई शेख मोहसिन और बहन रुक़ैया फ़ातिमा। इन तीनों ने सवाल नंबर 2 के टॉप
3 रिस्पॉन्सेस भेजे थे जो हमारे पास सीक्वेंस में आए हैं, और उसी के साथ हमारे पास सवाल नंबर 3 के भी रिस्पॉन्डेंट्स के डिटेल्स आए हैं। जो टॉप 3 रिस्पॉन्डेंट्स है वो है बहन उमैमा, भाई मुसीम खान और भाई उबैदुल्ला। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, और इसी के साथ मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, जो सवाल नंबर 4 है, जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। सवाल नंबर 4 है, हु वॉज द सहाबी हु एक्सेप्टेड इस्लाम एंड डाइड बिफोर ऑफरिंग सलाह? वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनको एक भी नमाज अदा करने का मौका नहीं मिला? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ऑप्शन ए उसैरिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी जुलैबिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, और ऑप्शन डी सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु। और इसी के साथ आपका वक्त शुरू होता है अब। वक्त खत्म होने आ रहा है, जल्द से जल्द अपने रिस्पॉन्सेस लिखकर हमारे पास टाइप करके भेज दीजिए। और यहाँ हमारा वक्त खत्म हुआ। हम देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है उसैरिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में आता है कि जिनके बारे में ऐसा सवाल किया जाता था कि वो कौन शख्स है जिसने बिना कोई नमाज अदा किए जन्नत हासिल कर ली। जैसे ही वो इस्लाम लाए, उसके बाद उनके पास मौका नहीं था कि वो कोई सलाह अदा कर सकें, और अल्लाह ताला का फ़ैसला हुआ कि वो उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई, और वो एक जन्नती सहाबी हैं बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक सहाबी के लिए एक डिस्टिंक्शन है कि उन्होंने इस्लाम लाया, लेकिन कोई सलाह उनको अपनी ज़िंदगी में अदा करने का मौका नहीं मिला। इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 4 के रिस्पॉन्डेंट्स के डिटेल्स हमारे पास अभी आने बाकी है, और हम देखते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए सवाल नंबर 5। हु वॉज द लीडर ऑफ हवाजिन ट्राइब एट द टाइम ऑफ हुनैन? जो हुनैन, जंग हुनैन गज़वा जो था, उसके वक्त हवाजिन कबीले के सरदार कौन थे? और आपके जवाब के ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ऑप्शन ए मलिक इब्न दिनार, ऑप्शन बी मलिक इब्न नद्र, ऑप्शन सी मलिक इब्न औफ, और ऑप्शन डी अनस इब्न मलिक। और आपका वक्त शुरू होता है अब। आठ सेकेंड ही बाकी रह गए हैं हमारे पास। जल्दी से अपने जवाब टाइप कीजिए और हमारी तरफ कमेंट्स बॉक्स के जरिए भेज दीजिए। और यहाँ पर हमारा वक्त ख़त्म हुआ। जल्दी से हम चल कर देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है मलिक इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हवाजिन कबीले के सरदार थे हुनैन के वक्त। और इसी के साथ हमारे पास सवाल नंबर 4 के टॉप 3 रिस्पोंडेंट्स के नाम भी आ चुके हैं, जो है भाई ज़ीशान अली, बहन उमैमा और भाई रेहान खादरी। मैं आप सबको मुबारकबाद देते हुए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, जो है सवाल नंबर 6। और उससे पहले मैं राउंड 1 का इख्तिताम का ऐलान करता हूं। यहाँ पर हमारा राउंड 1 ख़त्म होता है और चलिए बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ।
سوال نمبر 5 کے ریسپونڈنٹس کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے نام بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. سوال نمبر 6 کی طرف بڑھنے سے پہلے میں وہ اناؤنس کروں گا انشاءاللہ، جو ہے بھائی پرویز احمد، بہن رقیہ فاطمہ اور بھائی ابو نوفل. میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. سوال نمبر 6 آپ کو اپنے اسکرین پر دکھائی دے گا، جو ہے ہاؤ مینی مسلمس ور پریزنٹ ڈیورنگ دا حدیبیہ ٹریٹی. صلح حدیبیہ کے وقت کتنے مسلم وہاں پر موجود تھے؟ اور آپ کے آپشنز آپ کو اپنے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. آپشن اے 1300، آپشن بی 300، آپشن سی 1400، آپشن ڈی 3000. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپشنز دیکھیے اور جلدی سے کوشچن نمبر کے ساتھ میں اپنا صحیح آپ کو جو بھی چوائس لگ رہا ہے وہ ٹائپ کر کے کامنٹس باکس میں کے تھرو ہمارے پاس بھیج دیجئے. اور 5 سیکنڈ. یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوا اور ہم چلیے دیکھتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے. اس سوال کا صحیح جواب ہے 1400. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 ساتھی تھے جو جنگ صلح حدیبیہ کے دوران وہاں پر موجود تھے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. اس سے پہلے ہم اناؤنس کریں گے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے نام جو ہمارے پاس آ چکے ہیں. وہ ہے بھائی عمر فاروق بخاری، بھائی شیخ جمیل اور بہن سمینہ عزیز. میں آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں، جو ہے سوال نمبر 7 جو آپ کو ابھی اپنے اسکرین پر دکھائی دے گا. Who was the صحابی who saw the dream about the اذان؟ وہ کون سے صحابی تھے جنہیں خواب کے ذریعے اذان دکھائی سنائی دی؟ اور آپ کے آپشنز آپ کے اسکرین پر ہیں. آپشن اے عبداللہ ابن عمرو، آپشن بی عبداللہ ابن زید، آپشن سی عبداللہ ابن عمر اور آپشن ڈی عبداللہ ابن طلحہ. اور یہاں پر آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. سوال نمبر Q7 اسپیس ہائفن فل سٹاپ کولن سیمی کولن کچھ بھی ٹائپ کیجئے، سلیش کچھ بھی ٹائپ کیجئے اور ہمارے پاس بھیج دیجئے. اور ٹائپ کیے ہوئے ریسپانسز نہیں لیں گے ہم، اے بی سی ڈی ہی آپ کو ٹائپ کر کر بھیجنا ہوگا. اور آپ کے اسکرین پر آپشنز اپیئر ہونے سے پہلے آپ کچھ بھیجیں گے تو وہ بھی کنسیڈر نہیں ہوں گے. یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوا اور چلیے ہم دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے. صحیح جواب ہے عبداللہ ابن زید، جو صحابی تھے جنہیں خواب کے ذریعے اذان دکھائی اور سنائی دی. سوال نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں اور جیسے ہی ہمارے پاس سوال نمبر 7 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے نام آ جائیں گے ہم انشاءاللہ وہ اناؤنس کریں گے. سوال نمبر 8 آپ کے اسکرین پر آ رہا ہے. What is that thing that is mentioned in the Quran which was used as a false evidence, as the right evidence, as well as a cure؟ وہ ایسی کیا چیز ہے جو قرآن میں موجود ہے جسے جھوٹی گواہی کے لیے، جسے سچ ثابت کرنے کے لیے اور جسے شفا کے لیے استعمال کیا گیا؟ اور آپ کے آپشنز آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. آپشن اے پروفیٹ ابراہیم's نائف، ابراہیم علیہ السلام کی چھری. آپشن بی پروفیٹ یوسف's شرٹ، یوسف علیہ السلام کی قمیص. آپشن سی پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام سٹاف، جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. اور آپشن ڈی پروفیٹ عیسیٰ's ٹیبل. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جلدی سے اپنا سوال کا حوالہ اور جو آپ کو اس میں سے اے بی سی ڈی میں صحیح چوائس لگ رہا ہے وہ ٹائپ کر کے کامنٹس باکس کے ذریعے ہمارے پاس بھیج دیجئے. سوال نمبر 7 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے نام بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. جیسے ہی آپ کا وقت ختم ہوگا ہم وہ بھی اناؤنس کریں گے.
اور یہاں پر آپ کا وقت ختم ہوا. ہم چلیے دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے یوسف علیہ السلام کی قمیض، جس کو جھوٹی گواہی کے لیے، جس کو سچ ثابت کرنے کے لیے اور جس کو شفا کے طور پر بھی استعمال کیا گیا. جیسے ہی ہمارے پاس ٹاپ 3 رسپونڈنٹس کے نام آئیں گے ہم اناؤنس کریں گے. پچھلے سوال کے ٹاپ 3 رسپونڈنٹس کے نام میرے پاس آ چکے ہیں، جو ہے بھائی عدنان خان، بھائی محمد معراج اور بھائی عمر فاروق بخاری. آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں، جو ہے سوال نمبر 9، جو آپ کو ابھی اپنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے. Which two surahs of the Quran end with the same آیت؟ قرآن کی 2 وہ صورتیں جو ایک ہی آیت سے ختم ہوتی ہے، اور آپ کے آپشنز آپ کو اپنے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. آپشن اے سورہ فاتحہ اینڈ سورہ ناس، آپشن بی سورہ حاقہ اینڈ سورہ معارج، آپشن سی سورہ حاقہ اینڈ سورہ واقعہ، اینڈ آپشن ڈی سورہ واقعہ اینڈ سورہ مجادلہ. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پندرہ سیکنڈ باقی ہے، آدھا وقت ہو چکا ہے. جلدی سے اپنے سوال نمبر اور جو آپشنز ہے، جو چوائس آپ کو صحیح لگ رہی ہے، وہ ٹائپ کر کے ہمارے پاس بھیج دیجئے. 3 سیکنڈ اور آپ کا وقت یہاں پر ختم ہوا. چلیے دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے سورہ حاقہ اور سورہ واقعہ. ان 2 سورتوں کی آخری آیت ایک جیسی ہے. اور جیسے ہی پچھلے سوال کے ٹاپ 3 رسپونڈنٹس کے نام آئیں گے ہم اناؤنس کر دیں گے. جو آج ہمارے پاس آ چکے ہیں. سوال نمبر 8 کے ٹاپ 3 رسپونڈنٹس کے نام ہیں بہن شمیلہ شیخ، بھائی صدیقی ارحم اور بہن زہرا رافع. میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں، جو ہے سوال نمبر 10 اور اس راؤنڈ کا آخری سوال. Who was the first صحابی to recite the Quran loudly؟ بآواز بلند کون سے صحابی تھے جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی؟ اور آپ کے آپشنز آپ کو اپنے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. اے ابو بکر صدیق، بی عمر بن خطاب، سی عبداللہ ابن مسعود، ڈی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور اسی کے ساتھ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. تقریباً 15 سیکنڈ ہو چکے ہیں. جلدی سے سوال نمبر اور اپنے آپشن ٹائپ کر کے کومنٹس باکس کے ذریعے ہمارے پاس بھیج دیجئے. پھر سے بتا رہا ہوں، جو سیکوینس میں ہمارے پاس وہ آپشن حصول ہوں گے. یہاں پر آپ کا وقت ختم ہوا. جو سیکوینس میں ہمارے پاس وہ آپشن حصول ہوں گے، جیسے ہم ریسیو کریں گے اسی سیکوینس میں ہم اناؤنس کریں گے. کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ انٹرنیٹ کنیکشن کو دیا جا سکتا ہے، اور میں نے جیسے بتایا آپ اپنے ویڈیو کی سیٹنگز کو لو کر دیں تاکہ کسی طرح کا لیگ نہ ہو. آپ جا کر جو ویل سیٹنگز کا ویل آپشن دکھتا ہے وہاں پر کلک کر کے آپ اپنے ویڈیو کے سیٹنگز کو ریڈیوس کریں تاکہ لیگ کم ہو. اور اسی کے ساتھ ہم چلیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 10 کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قرآن بآواز بلند، وہ پہلے صحابی ہے جس نے قرآن بآواز بلند پڑھا. اسی کے ساتھ ہم اختتام کو پہنچتے ہیں ہمارے راؤنڈ نمبر 2 کے، اور ہم آگے بڑھتے ہیں راؤنڈ نمبر 3 کی طرف. اس سے پہلے ہم سوال نمبر 9 کے ٹاپ 3 رسپونڈنٹس کے نام اناؤنس کریں گے، جو ہے بھائی من رمیز، بہن رقیہ شیخ اور بھائی اشرف. یہ 3 ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس ہے سوال نمبر 9 کے. جیسے ہی سوال نمبر 10 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے ڈیٹیلز میرے پاس آتے ہیں میں وہ بھی اناؤنس کر دوں گا، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف، جو اس کوئز کا فائنل راؤنڈ ہوگا آج کے لیے.
इंशाल्लाह. सवाल नंबर 10 के टॉप 3 रेस्पोंडेंट्स के डिटेल्स जैसे आएंगे हम वो अनाउंस करेंगे. अभी हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ, जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. Which surah talks about the people of the ditch? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. ऑप्शन ए सूरा फील, ऑप्शन बी सूरा कुरैश, ऑप्शन सी सूरा बुरूज और ऑप्शन डी सूरे अनआम. इसी के साथ आपका वक्त शुरू होता है अब. तकरीबन 5 सेकंड बाकी रह गए हैं. आप जल्दी से अपने सवाल नंबर और ऑप्शंस टाइप करके भेज दीजिए. यहां पर आपका वक्त खत्म हुआ. देखते हैं सवाल नंबर 11 का सही जवाब क्या है. सही जवाब है सूरे बुरूज. और इसी के साथ हमारे पास सवाल नंबर 10 के टॉप 3 रेस्पोंडेंट्स के नाम भी आ चुके हैं, जो है बहन शाइस लुख और भाई सरफराज नवाब और भाई रहमान अब्दुर्रहमान. और हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 12, जो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा. Who will be thrown into the absolute lowest depths of the hellfire? जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में किसको झोंका जाएगा? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. ऑप्शन ए मुशरिक, ऑप्शन बी मुनाफिकून, ऑप्शन सी फिरऔन और ऑप्शन डी डिसबिलीवर्स. और आपका वक्त शुरू होता है अब. जल्दी से सवाल नंबर आपको इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब लगता है वो ऑप्शन टाइप करके कमेंट्स बॉक्स के जरिए हमारे पास भेज दीजिए. तकरीबन 10 सेकंड बच गए हैं हमारे पास. और यहाँ पर आपका वक्त खत्म हुआ. चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है. इस सवाल का सही जवाब है मुनाफिक. ये मुनाफिक है, हिपोक्राइट्स हैं, जो जिनको जहन्नम की आग के सबसे निचले हिस्से में डाला जाएगा. और मैं व्यूअर्स से गुजारिश करता हूँ कि वो इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करें कि मुनाफिक की निशानियाँ क्या है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की कुछ निशानियां बताई हैं, जो साइंस ऑफ अ हिपोक्राइट है, वो आप चेक करें और दुआ करें कि अल्लाह हमें उन अलामतों से, उन सिफात से महफूज रखे और जहन्नम की आग से भी हमें अल्लाह महफूज रखे. और मैं दुआ आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आज पहली ताखरात है, कसरत से इबादत करिए इंशाअल्लाह. और जो हालात आप देख रहे हैं मुल्क भर में और जो दुनिया भर में, उन सब से निजात के लिए दुआ करिए. और जो लोग परेशान हाल है, जो लोग जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है सर्वाइवल के लिए, उनके लिए आप जो मदद कर सकते हैं वो मदद करिए. और उनके लिए जो आप बेशक उन्हें अपनी दुआओं में शामिल रखिए. देखते हैं हम
پچھلے سوال نمبر 11 کے ابھی ہمارے پاس ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے نام نہیں آئے ہیں. ہم زیادہ انتظار کیے بنا ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے سوال نمبر 13، جو آپ کو ابھی اپنے اسکرین پر دکھائی دے گا. Which surah does not have the letter میم؟ کون سا ایسا سورہ ہے جس میں حرف میم نہیں ہے؟ اور آپ کے آپشنز آپ کو اپنے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. آپشن اے سورہ اخلاص، آپشن اے سورہ اخلاص، آپشن بی سورہ فاتحہ، آپشن سی سورہ کوثر اور آپشن ڈی سورہ کافرون. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیکنڈ بچ گئے ہیں. جلدی سے اپنے سوال کا نمبر اور ان آپشنز میں سے آپ کو جو صحیح جواب لگتا ہے وہ ٹائپ کیجئے اور کامنٹس باکس کے ذریعے ہمارے پاس بھیج دیجئے. اور آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ہم ابھی دیکھتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے. اس سوال کا صحیح جواب ہے سورہ کوثر، جس میں حرف میم نہیں آتا. اور لگتا ہے سوال نمبر 11 ہم سے مس ہوا ہے. چیک کرتے ہیں، ایسی ہی بات ہے. سوال نمبر 11 ہم نے پوچھ لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 12 کے جو ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس ہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں. وہ ہے بھائی ابو نوفل، بھائی صدیقی ارحم اور بھائی عدنان خان. اور سوال نمبر 13 کے بھی ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں، جو ہے بھائی عمر فاروق بخاری، بھائی متین باغبان اور بھائی اسرار احمد. میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں، جو ہے سوال نمبر 14. How many angels are for جہنم as mentioned in the Quran؟ جہنم کے لیے کتنے فرشتے مقرر منتخب کیے گئے ہیں قرآن کے مطابق؟ اور آپ کے آپشنز آپ کو اپنے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. آپشن اے 12، آپشن بی 13، آپشن سی 19 اور آپشن ڈی 20. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جہنم کے لیے کتنے فرشتے مقرر ہے؟ آپ کے آپشنز آپ کو اپنے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. سوال کا نمبر ٹائپ کیجئے. ان آپشنز میں سے جو صحیح چوائس آپ کو لگ رہا ہے وہ اے بی سی ڈی ٹائپ کیجئے اور کامنٹس باکس کے تھرو ہمارے پاس بھیجئے اپنے ریسپانسز. اور یہاں پر آپ کا وقت ختم ہوا اور ہم چلیے دیکھتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے. اس سوال کا صحیح جواب ہے سی 19 فرشتے ہیں جو جہنم کے لیے مقرر کردہ ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، جو اس راؤنڈ کا اور اس آج کی کوئز کا آخری سوال ہوگا. جیسے ہی ہمارے پاس سوال نمبر 14 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے نام آئیں گے انشاءاللہ ہم وہ اناؤنس کر دیں گے. اور آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 15 کیا ہے. سوال نمبر 15 ہے ہاؤ ور دا پیپل آف طالوت ٹیسٹڈ؟ طالوت کی قوم کو کیسے آزمایا گیا؟ اور آپ کے آپشنز آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. اے وائن شراب کے ذریعے، بی منی پیسے کے ذریعے، سی بیز مکھیوں کے ذریعے اور ڈی ریور. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سوال نمبر ٹائپ کیجئے. ان 4 آپشنز میں سے جو صحیح آپ کو جواب لگتا ہے وہ ٹائپ کیجئے اور ہماری طرف کامنٹس باکس کے ذریعے بھیج دیجئے.
ٹائپ کیے ہوئے ریسپانسز کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، اور سوال نمبر کے ساتھ میں جو آپ آپشن ٹائپ کر کے بھیجیں گے ABCD اس کو ہی ہم کنسیڈر کریں گے۔ ٹاپ 3 ہمارے پاس جو ریسیو ہوں گے ہم ان کو اناؤنس کریں گے۔ اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے ریور۔ وہ اس قوم کو، طالوت کی قوم کو ندی کے ذریعے آزمایا گیا۔ جیسے ہی ہمارے پاس سوال نمبر 15 کے ٹاپ 3 رسپونڈنٹس کے نام آئیں گے انشاءاللہ ہم وہ اناؤنس کریں گے۔ اور لگتا ہے کچھ ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے سوال نمبر 11 کے بھی ٹاپ 3 رسپونڈنٹس ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہو پائے، جو ہم ریکارڈز، انٹریز اور ٹائم سٹیمپ چیک کر کے انشاءاللہ اگر آج نہیں ہو پائے تو کل ضرور اس کا اعلان کر دیں گے، اور ونر آف دا ڈے سلیکٹ کرنے میں بے شک ہم ان انٹریز کو بھی کنسیڈر کریں گے۔ اور ہمارے پاس سوال نمبر 15 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے نام آ چکے ہیں، جو ہے بھائی بہن کبیرو یاسمین، بھائی شفیق شیخ اور بھائی صدیقی ارحم۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس آخری سوال کے ساتھ ہم آج کی اس کوئز کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کافی انٹرسٹ اور جوش و خروش کے ساتھ آپ نے اس کوئز میں حصہ لیا، اور امید کرتا ہوں آپ اس تاخیرات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور عبادت کے لیے اس کو استعمال کریں گے، اپنا وقت صحیح طور پر۔ اور جیسے کہ ہم نے بتایا یہ سلسلہ جو 12 مئی سے سٹارٹ ہوا 20 مئی تک چلے گا انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی جوش و خروش کے ساتھ ہمارے ساتھ 20 مئی تک جڑے رہیں گے، اور میں اسی دعا کے ساتھ میں آپ سب سے وداع لیتا ہوں۔ میں آپ کا ہوسٹ مرزا قدرت اللہ بیگ آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر کل کی کوئز لے کر حاضر ہوں گا، اور جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔